قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودون دموچنا እህቶቼ ኢንሻአላህ በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን 22ኛ ክፍላችን ይሆናል። ባለፈው ትምህርታችን ላይ ስለ ፊዕል الامر በደንብ ያየን ነበር። ሶስት ቤቶች بعض النسخ ላይ አሉ ሁሉም ኪታቦች ላይ የሌሉ ብለን አይተን ነበር። ከነዛ ውስጥ እንግዲህ አንደኛው ቤት في اول او وسط او اخر የሚለው ይሆናል። ይሄ እንግዲህ ظاهሩ امثله الخمسان ቢሆን يتعالى من نجري عسيزال بلن اعترض هذا بأنه لا يحذف في الأفعال الخمسة كذلك الفعل المؤكد فعل المؤكد لا من رزيو عيتعلم يبالل والفعل الذي اتصل به نون النسوة نون النسوة من رزيو يقبابتك هنا عيتعلم كلهم تقرلو يزبط على بلن ياو يتاوق على ሲጀመር فعل الامر መጨረሻው ላይ ያለውን ዋናው ፎከሳችን ሌላውን ያው ሰርፍም ስለሚያነሳ ነው ብለናል። ስለዚህ فعل الامثله الخمسه ላይ እንደማይወድቅ ቆሎ ዋዋያችሁት ቁጭ ብሎ ነው የሚቀመጠው አይወድቅም ብለን አንስተን ነበር። ዛሬ ደግሞ ወደ ሙዳሪዕ እንሄዳለን። يقول المصنف رحمه الله باب الفعل المضارع የፊዕል ሙዳሪዕን የሚናገር ርዕስ ይሆናል። ፊዕል ሙዳሪዕ ማለት መቼም እንደሚታወቀው ما كان في اوله اجر ما ላይ የምታውቁት ነው። احدى الزوائد الاربع አራት ተጨማሪዎች አንዱ ያለበት የሆነ ነው። ባብ መትን ላይ የለም። ሹራሖች ግን ይሄንን ባብ ርዕስ ያስቀምጣሉ። መትን ላይ የለም طبعا መትን የለውም። ዝም ብሎ ግጥም ብቻ ነው እሱ ይሄደ ያለው። ለማንኛውም ማዲን ጨረሰ አምርን ጨረሰ ወደ ሙዳሪዕ ገባ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ሲገልጸው ምን አለ? ወኢን ወጀተ ብታገኝ ይላል ሐምዘተን ሐምዝን ብታገኝ بشرط كونها للتكلم أو تاء ويم تاء بتاغنيات بشرط كونها للخطاب أو للغيبة إتشي تاء هونم خطابا متاساي ستوال ويم دغمو غيبان أو نون جمعين ويم دغمو بزو يهونوتن سوچ يمتتقوم نون تكلم للجماعة يبوزو سوچن مناغر يمتتقوم نون للتكلمين. طيب مخبرين ይሄ ጀም ወይም ብዙ ስለራሳቸው የሚገልጹ የሆነ طبعا አንዱ ነው የሚገልጸው። አንዱ ሲገልጽ ግን ሁሉም እንደገለጸ ስለተወሰደ ነው እንደዚህ የሚለው። او ياء ወይም ያእን ብታገኛት ይላል الدالة على الغيبة بشرط كونها دالة على الغيبة እሷም غيبان ርቀትን የምታሳይ በመሆኗ ሸርጥ ነው። እንግዲህ አራት ፊደሎች ናቸው الهمز التاء النون الياء። እነዚህን ፊደሎች ብታገኛቸው قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي قد ألحقت የተጠጉ ሆኖ ብታገኛቸው أول كل فعل ከፊዕል ሁሉ መጀመሪያ ላይ እነዚህን ብታገኛቸው طيب فإنه المضارع እርሱ ሙዳሪዕ በመባል ይታወቃል። المستعلي ከፍ ያለ የሆነ ከጓደኞቹ أي من الأمر والماضي ከአምርና ከማዲ የተከፍ ያለ ይሆን ይላል። ፊዕል ሙዳሪዕ ማለት ይላል በእነዚህ የፈለገው ፊዕል ሙዳሪዕ ብሎ ማለት هو ما لحقه في أوله إحدى الزوائد الأربع ከአራት ተጨማሪዎች አንዱ ቀድሞ የመጣበት ነው እያለ ነው ያለው። እንተቢሁ مثلا ضرب يضرب حمز أضرب نون نضرب تاء تضرب ياء يضرب وسمطها الحويل على الصورة صورة في نأيتو أنيتو النزي ناجو كالنزي في دلوج عنده يالبت مجمر على يسمى مضارعا مضارع إبالال لكن مطلق النون أرلا مطلق الحمزة أرلا مطلق التاء أرلا مطلق الياء أرلا ما نيوم ياء ما نيوم نون ما نيوم حمزة أرلا انتبه النزي في دلوج عندنا كسروك قالوا لا يلوم تجمعي ناتشو
ይሄ መጀመሪያው ነው። ሁለተኛ ትርጉም አላቸው። الهمز لا بد من كونها دالة على التكلم على المتكلم እንዳትሉ በነገራችን ላይ ተከሉም ነው። ተከሉም መናገርን የምታሳይ መሆን አለባት። مثلا اذهب ስል እኔ ነኝ እየተናገርኩ ያለው ተከሉም እኔን ትጠቁማለች يعني የኔን መናገር ተከሉም ታሳያለች። طيب نذهب ስልም እንደዛው ግን نذهب እንሄዳለን ነው እንሄዳለን ይሄም ተከሉም ነው ግን ለአንድ ብቻ ሳይሆን 3 4 2 ወይም አንድ ሰው ሆኖ ራሱ ለሚያካብድ نذهب ይላል للمعظم نفسه ብለን ምንገልጸው ማለት ነው። طيب تذهب خطاب ነው انت تذهب ትሄዳለህ። غيባ ደግሞ هو يذهب زيد يذهب ይሄ ደግሞ غيባ ይባላል። ገባችሁ? ስለዚህ ምን ለማለት ፈልጌ ነው እነዚህ አራት ፊደሎች ሙዳሪዕ መጀመሪያ ላይ ማንኛውም ቃል መጀመሪያ ላይ ያገኛቸው እንደሆነ ሙዳሪዕ ነው ማለት አሁን የጠቀስነውን ትርጉም መጠቆም የቻሉ እንደው ብቻና ብቻ ነው። ወኢላ አለበለዛ ሐምዝን ባገኘህበት ቁጥር ሁሉ ሙዳሪዕ ነው አይባልም። ታን ባገኘህበት ቦታ ሁሉ ያንም ሐምዝንም እንደዛው አይባልም። مثلا أعلم أكرم همزة لا فعل طبعا هي همزة لا كن هي فعل مضارع تلو فعل ماضي عندهم تقارن. لماذا؟ لأن الهمزة هذه همزة قطع وللتعدية لازم يهونون قس ويم تراماج يهونون قس تراماج متارق نتجج. فهمتم؟ سلازي لا تأدي أي متأسنات تكرر ما دلتش مضارع اللي بلا يجلم مالن. كذلك نرجس نون نرجس كذلك ياء يرنأ يرنأ كذلك تاء تكلم وتعلم النزيه مسفرت أيام مولم إن فعل مضارع مبال አይቻልም። አሁን እሱ መትኑ ላይ ሐምዝን ብታገኝ ነው ያለው ታእን ብታገኝ ነው ያለው ኑንን ብታገኝ ያእን ብታገኝ ሲል على اطلاقه አይደለም ነው። ተግባባን ይመስላል ኢንሻአላሁ ተዓላ። قد الحقت اول كل فعل ተጠግተው የመጡ እንደሆነ ይሄንን ነገር የሰጡ እንደሆነ ነው። قد الحقت ከሚለው ምን ወስደው ነገር አለ لا تسمى هذه الاحرف واحرف المضارعه الا اذا كانت زائده من اصل الكلمه اصل الكلمه ላይ ተጨምራ ሲመጡ ነው ይሄን ልንል የምንችለው አሁን ባልነው ትርጉም መሰረት قد الحقت የሚለው ይሄንን በተወሰነ መልኩ ጠቆም ያደርጋል አልበሉ فإنه المضارع المستعلي مضارع ይባላል አለ። مضارع ማለት መሳይ ማለት ነው። من الضرع كأن المضارع والاسم ارتضع من ثدي واحد سمنا مضارع كأند ነገር እንደጠቡ ተደርጎ مضارع የተባለበት مشابه ማለት ነው። طبعا የሚመስል مضارع ስምን ስለሚመስል ነው። في الحركات والسكنات وفي اعتبار معاني مختلفة في تركيب واحد كما سيأتي إن شاء الله. لفيت اندمي متاو عند عرفت نقر لي عند تركيب لي يتلاقي تركموش يقربانو بزا سمن سلمي مثل مضارع تبلو تدرى. إذا مضارع مالت مشابه مالتنا. المستعلي يلبد دقمو كف يعلى مالتنا استعلى يستعلي هو مستعلين يبال فهو مستعلين يبال كف يعلى مضارع كف يعلى مالت دمو كأمرنا ከማዚ ሙዳሪዕ የተሻለ ነው የሚል እምነት ስላላቸው በምንድን ስንላቸው لانه مؤرب ይላሉ። ሙዳሪዕ ሙዕረብ ነው። ገባችሁ? والامر مبني ነው على مذهب البصريين ماضي مبني ነው اتفاقا. اذا ሙዕረብ ሸረፍ አለው ሸረፍ ስላለው የተሻለ ስለሆነ ሙስተዕሊ ተብሎ የተገለጸበት ለዚህ ነው አበሉ። ይሄን ካልኳችሁ በኋላ ያኢቱ አራት ቦታ ላይ ነው የምትገኘው። የድሪቡ የድሪባኒ የድሪቡነ የድሪብነ አራት ነገር እንታ ይሄ መሽምደድ ያስፈልገዋል። ሙፍረድ ሙዘከር ጋኢብ የድሪቡ ሁወ ሙዘከር للغائبين يدربان لجمع المفرد المذكر الغائب مفرد المذكر الغائب جمع ستارقው يدربون ይባላል። እንደገና የሴቶቹ የጋኢቦቹ ጀም የድሪብና ነው ያ ነው መጠቀም
ወልዋሊዳቱ ዩርዲዕነ ጋኢባቶቹ በያ ነው ሙዳሪዑ ላይ 4 ከዚህ ውጭ የላትም። ታኢቱ 8 ቦታ ለምትሆነው 8 ቦታ ምን ናቸው? የወንዱ የሙኻጠቡ 3ቱ፣ የሴቶቹ የሙኻጠቦቹ 3ቱ፣ 6 የሴቶቹ የጋኢቦቹ የአንዲቱና የሁለቱ። مثلا የሙኻጠቡን ልጨርስ። ተድሪቡ አንተ፣ ተድሪባኒ፣ ተድሪቡና 3 ለሴቶቹ ደግሞ ለሙኻጠቦቹ ሳረግ ተድሪቢነ ነው የሚባለው። አሁን ተድሪባኒ፣ ተድሪብና 3 ስንቶን 6። የጋኢበቱ ደግሞ የጋኢቦቹ 2 ቦታ ነው ባይሆን ሂንዱን ተድሪቡ፣ አልሂንዳኒ ተድሪባኒ፣ አልሂንዳቱ ብየሳ የድሪብነ ነው። ያ ቅድም ብያቸዋለሁ ባለ ያ ነው የሚሆነው ዛጋ ተግባባን። ስለዚህ 2 እና 6 8 ታኢቱ የምትገኝበት 8 ነው። እነዚህ 8ቶቹን ብትይዟቸው ለተሳሪፍ ብዙ ቦታ ላይ ይጠቅማሉ ማለት ነው። طيب እንግዲህ እነዚህ ሐርፎች የሙዳሪዕ ምልክቶችም ናቸው። የሙዳሪዕ ምልክት ሐርፍ ሙዳሪዓ ምልክት ነው። የሙዳሪዕ ምልክት ካሁን በፊት ተነጋግረናል። ነሰውፈ ነቀድ እንደሚሆኑ ተናግሯል ራሱ መትኑ ሙሰኒፍ ረሕመቱላሂ ተዓላ ዐለይሂ። ይሁንና ግን እነዚህንም ምልክቶች ብናረጋቸው እንችላለን ማለት ነው። طيب قال رحمه الله وليس يلم في الافعال كفعሎች ውስጥ እኮ የለም فعل يعرب የሚተዓረብ فعل ከፊዕል ውስጥ የለም ሲዋሁ ከሙዳሪዕ ውጭ አለ። والتمثال فيه يضرب ምሳሌው يضرب أي يجعل في كتب النحاة ነህዮች መጽሐፍ ላይ ታገኘዋለህ። ሄድና የውዛ والتمثال فيه يضرب معنى يجعل አንድ ወይ والتمثال فيه يضرب ምሳሌው ይድረቡ ያልከው ነው ራሱ ለፍዝ ተሽቶ ማለት ይድረቡ ያልከው فعل مضارع ነው። ይሄው ሙዕረብ ነው። لكن እዚህ ተርኪብ ላይ ግን ለፍዙን የተሻለው لذلك خبر ነው። والتمثال فيه يضرب ያልከው ነው بمعنى يجعل ታረከው ግን يجعل في كتب النحويين ነህዮች መጽሐፍ ውስጥ ይገኛል። ምን ማለት ነው የፈለገው እዚህ ጋር ደግሞ فعل مضارع ሙዕረብ ነው እያላችሁ ነው። እንተበህቱም فعل مضارع ሙዕረብ ነው። አዎ ሙዕረብ አምርሳ መብንይ ነው ብሎ አሳልፏል። ማዲሳ መብንይ ነው ብሎ አሳልፏል። ሙዳሪዕ ስም ሙዕረብ ነው። ወለይሰ ፊል አፍዓሊ ከፊሎች ውስጥ የለም። ስንት ናቸው? 3 አይደል? ፊዕሉን ይዕረቡ ሙዕረብ የሆነ ፊዕል የለም። ሲዋሁ አይ ሲወል ሙዳሪዕ ከሙዳሪዕ ውጭ የለም። ሙዳሪዕ ብቻ ሙዕረብ ነው የሚለውን ውሰደው። ወተምሳሉ ፊህ ይድረቡ ዋዲሑን የንሱሩ የዝሀቡ የእኩሉ ቀድ ያዕለሙ ላሁ ልሙዓዊቂነ ሚንኩም ያዕለሙ ፊዕል ሙዳሪዕ መርፉዕ ዓላመቱ ረፍዒሂ ضመቱን ዛሂረቱን ፊ አኺሪሂ ይባላል። واضح طيب فعل مضارع بايهون مؤرب ميهونو مسفرت له بشرط عدم اتصال نون النسوة وبشرط عدم اتصال نون التوكيد. نون التوكيد نون النسوة بالا مقباتو شرط نويه ميهونو إله فعل مضارع هونو انتبهتم فعل مضارع راسو متبت بوتالي كل مؤرب المالة يتشال. وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيروعن منفت إلى ابن مالك الفيات رحمة الله تعالى عليه. فعل مضارع راس مؤرب لي هون ميتشلو نون التوكيد أن نون النسوة أسكال قبو درس نو الناس كقبو السا يكون مبنيا بمن إن شاء الله كافتا ولا نالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نون التوكيد كلتين الناجو خفيفة ثقيلة. خفيفة مالت قلل يالت جولة مالتنا ثقيلة مالت دمو كبد يالت مشددة أبقى كثير قامت كرم. وقد اجتمعتا في قوله تعالى ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. ليسجنن مضارع إنه هيك قالتها قد مضارع هون ويالا مبني ነው ምክንያቱም ለይስጀነነ እና የመጨረሻው ኑን ሙሸደዷ እሷ ስለገባችበት واضح
ከዛሊከ ወላ የኩነን ነን አለች መጨረሻ ላይ። በነገራችን ላይ ቁርአኑ ላይ ስታዩት ወላ የኩነን ስትሉ በአሊፍ የተጻፈው ነው ልታዩት ትችላላችሁ። አሊፏን ኑነ ተውኪዳ ኸፊፋይቱ በአሊፍ ጽፏት ነው። በአሊፍ ስለጻፋን እንጂ ኑን ናት። ተግባባን? ጀሚል ላን። ስለዚህ አሁን ለዩስጀነ የመጀመሪያይቱ ኑን ፈትሕ ነች፣ እሷ ነች። ሰጀነ ነው ሚነ ሲጅን ነው ቃላቱ። አያችሁታ? ሚነ ሲጅን ስሮ ቃሉ ይሄ ስለሆነ የቃሉ መጨረሻ ኑኑ ነው። هل عرفتم هذا ቃሉ መጨረሻ ምንድነው? ኑኑ ነው። ስለዚህ መብኒዩን على الفتح ኑነ ተውኪድ ሲገባበት واضح طيب كذلك نون التوكيد الخفيفة ميون ولا يكونن يكونون بركو من الكون نو نونيتو طبعا جزء الكلمة نتش مجمريتو مالتي نو نون التوكيد الخفيفة سلقباتشبت جن من هنا مبنية على الفتح ولا يكونن نن يمجمريتو نا من ثلاث فتح كزيتو سريتنا أتبرو أظن واضح الآن. كذلك ما لم تتصل به نون النسوة. نون النسوة مسكال قباب بدرس نهي لنا من الجلو. نون النسوة كقباتش يكونوا مبنيا على السكون كما في قول ربنا جل جلاله والوالدات ايش يرضعن ما نجي على السكون هنا البالو. طيب والأحرف الأربعة المتابعة مسميات أحرف المضارعة النزارات في دلوتشي تكتاتلو يتكمتوت وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء يالناتشو مسميات يسيمالو ميتروناتشو أحرف المضارعة أحرف المضارعة يمن مساسل سبب يهونو في دلوش معلن أحرف هي سبب للمضارعات أي المشابهة لمن مساسل سبب يهونو في دلوش معلن نترقم ويم مضارعة بيمقرات مجلالو أحرف المضارعة أحرف الكلمة المشابهة مساي يهونج قالات حرفوش معلن እሷ ላይ የሚገኙ ማለት طبعا ሙዳሪኡ ምን ይባላል? ከሊማ ስለሆነ እሱ ነው ቃላት የምንለው። መሳይ ስለሆነ ደግሞ ስምን እሱ اذن المضارعه ማለትም المضارعه ማለትም እንችላለን። المضارعه መመሳሰል የመመሳሰል ሰበብ የሆኑ ፊደሎች ሙዳሪዓ ሲሆን ደግሞ መሳይ የሆነች ቃል ፊደሎች ማለት ነው ትርጉም ነው። الأحرف التي هي سبب للمضارعات أو الأحرف التي توجد في أول الكلمة المضارعة مالت المضارعة أي المشابهات مالت ولتم بالترقم منهم شكر يلبتهم باجروا إن الزا أرادتو في دولج حرف المضارعة يبالالو مالت طيب حرف المضارعة بلا تراجعوا وإن والأحرف الأربعة المتابعة أي التي تبعت في النظم متابعة اسمه مفعول نظم لاي وإن وجدت همزة أو تاء سيبال باند تكتات لو يمطو متابعة يمكتات البالبيت هونو أحرف المضارعة المتابعة مسترم لنا رقم يمكتات البالبيت هون زانيو لي تكتات لو سنمطو مفعول كارقنو أي التي تبع بلن مهيد انشلال أنبالو طيب على كلين وسيمتها جمدوا إلال الحاوي لها نأيتو እነዚህን አቅፎ የሚይዘው ገመድ ነአይቱ ያለው ነው። ሲምጥ ገመድ ማለት ነው። ሙስባሃ የተሰከከበት ገመድ ሲምጥ ይባላል። ሙስባሃው እሱ ላይ ያለ ወርቅም ሰክክ ሌላ ጌጣጌጥም ሰክክ ምንም ይሁን በሆነ ነገር በብረትም በሽቦም ይሁን በምንም ይሁን እሱ ሲምጥ ይባላል። ማዳም الخرز فيه እነዛ የሚሰኩት ነገሮች እሱ ላይ እስካሉ ድረስ ሲምጥ ይባላል። አቅድ ወይም ቂላዳ ይባላል ደግሞ ባንድ ላይ ገመዱንም ሙሰቢሃውንም ባንድ ላይ ቂላዳ ብለህ ልትጠራው ትችላለህ ማለት ነው። ገመዱ ብቻውን ምንም ነገር ሳይኖረው ደግሞ ሲልክ ተብሎ ይጠራል ይላል። ሲልክ ይባላል። ከገባበት በኋላ ግን ሲምጥ ነው የሚባለው። طيب እና እሷን ጥቅልል የሚያደርጋት ማለት እዚህ ጋር ገመድና የሚሰካ ነገር አለ ብላችሁ እንዳታስቡ አደራ። የተፈለገው እነዚህን አራት ፊደሎች የሚያቅፍልን ቃል ማለት ነው። አራቶቹን ፊደሎች ለማቅረብ ለሙብተዲ በቃል ለመያዝ ያክል ነው። ምንድነው እሱ? ነአይቱ ያልከው ነው። ነአይቱ ኑን ሐምዝ ያእታ ነአይቱ አይደለም እንዴ? እነዚህ ናቸው። አነይቱም ይባላል። አጀሩማ እንደውም ታስታውሱ ከሆነ ምን ብለን የቀራ ነው? የጅማዑሃ ቀውሉከ አነይቱ ነው የምትለው።
نأتي مالتم تشلال نأتي هم يشالا ችግር የለም አተይነ ምረጥ በፈለከው እነዚህ አራቶቹ በዚህ ቃል ይያዛሉ ለማለት ነው فاسمع አዳምጥ አለ وعل قول ንግግሬን በደንብ አርገህ ውሰደው كما وعيت እኔ በደንብ አርጌ እንደሸመደርኩት እንዳያስኩት አንተም ደህና አርገህ ተረዳኝ በደንብ ያዛው ይላል ጥሩ ምክር ነው እየሰጠን ያለው ዝም ብሎ መቅራት ብቻ ሳይሆን መሸምደድም ግድ ነው طبعا አህሩፍ المضارع አራት ናቸው እነዚህ አራቶቹ የሚሰበስባቸው ቃል ይሄ ነው ለማለት ነው ሐረካቸውን በተመለከተ ሊናገር ነው قال وضمها ضمك ይላል من اصلها الرباعي رباعي ከሆነው አስሉ የተነሳ ነው ወይም وضمها ضم አድርጋት አምር ማረግም ይቻላል وضمها መስተዳረገ ሙተዳ ማረግም እንችላለን من اصل رباعي የመጣ ነው ይያለ ነው ከዚህ በፊት ግን ከሰብሳቢዎቹ አራት ነግራቸዋል ነአይቱ አተይና ነአቲ አናይቱ አርባ ከዚህ ከአራቱ አናይቱ ይሻላል ይላሉ አናይቱ ይሻላል ይላሉ ለምንድን ነው ይሄ ይሻላል ያሉበት ምክንያት አንደኛ من جهة المعنى አናይቱ ማለት አድረክቱ ማለት ነው አገኘሁ ደስ ይላል ነአይቱ ባዑት ነው ራኩይ ማለት ነው ከመራቅ ማገኘት የሚለው ደስ ይላል ተፋኡል ይባላል ይሄ ገደ ጥሩ ማለት ነው ጥሩነት ገባችሁ ይሄ ነው አኛ ግን ማስተካከል ወይም ደግሞ ማበላሸት ይቻላል ለምሳሌ አገኘሁ የሚለው መጥፎ ነገር ብልታገኝ ትችላለህ አይደለም እንዴ ራኩ የምትለው ደግሞ ከወንጀል ራኩ ካልከው ጥሩ ሊሆን ይችላል እኮ ግን ቀጥታ ቃሉን ስትሰማው ደስ የሚል ቃል አለ እንደው ቀድሞ የሚመጣው ትርጉም ከዚህ አንግል ነው የታያለው አንዱ ይሄ ነው ይሄ ችግር የለውም ዋናው ግን ንስበተ ተረቂ የሚባለውን ነገር ስለሚያሟላ ተራን የጠበቀ ነው 1 2 3 4 ብሎ ቁጥሩን ጠብቆ የሄደ ስለሆነ ነው ምክንያቱም الهمزه للتكلم كأن جمر مالو آنيت أجلس أقرأ أفهم سلني سلا بتشاي سلا راسي نو يقلص كارلو تعرف بتشاي هني سلا راسي إذن كأن جمر مالو آنيت ودانو سنير دغمو نون متكلم هنا كهولت ነው የሚነሳው አንድ ብለን ሁለት አልን ማለት ነው نجلس نذهب نقرأ نأكل نشرب እላለሁ ሁለት ሰው ሆነ እኔ ስለነሱ እየተናገርኩ ነው طبعا واضح يا جماعه በነገራችን ላይ ሁለት ብቻ ላይ ያጥራ ማለት አይደለም ግን ሁለት አለ መነሻው ሁለት ነው ራሱን የሚያካብድም ሰው ቢሆን ብዙ እንደሆነ አድርጎ ስለተወሰደ ያው ብዙ ነው جميل الآن ከዛ በኋላ አነይት ወደ ያኢቱ ስንሄድ የያኢቱ ቦታ አራት ቦታ ነው በያለው ተተذكرون للمفرد المذكر الغائب ولمثناه وللجمع وللغائبات يضرب يضربان يضربون يضربنا هذا ذكرته انسجوا اللب بل طيب ስለዚህ ሶስትን አለፍነው طبعا ወይ ተከሉም መቼም ሶስትም ሊሆን ይችላል እንላለን አራት ዘንድ ገባ ተራው ተጠብቋል አላ ኩሊ ሐል ሶስትን ብታልፈው ዋናው ነገር እንዲ ተራው እንዲጠበቅ ነው ለምሳሌ 5 ብለህ 10 ብትል ተራውን ጠብቀሃል ማከለ ያለው ስለሌለ ሊሆን ይችላል ወደ ታኢቱ በመንሄድበት ጊዜ ደግሞ 8 ቦታ ብለናል ታኢቱ አነይቱ للمفرد المذكر المخاطب ولمثناه ولجمعه وللمخاطبة ولمثناها ولجمعها كذلك للغائبة وللغائبتين مثال تقول تدرب أنت تدرب تدربان تدربون واضح صوت تدربين تدرباني تدربنا هندون تدريبو الهنداني تدريبا الهنداني تدريباني بالال سمنت እነዚህ ስምንቶቹን አንስተናቸዋል ግን አነይቱ ስንል እነዚህን ሰብስቦ ይዞልናል ለማለት ነው ይሄ ተራውን ቁጥሩን ጠብቆ ስለሄደ በአነይቱ መሰብሰብ የተሻለ ነው ይላሉ طيب ተሻለ አልተሻለ አይደለም የኛ ጨዋታ ምን ፈልገው ነገር አህሩፍ ሙዳራ አራት ናቸው በእነዚህ ቃላቶች የተሰበሰቡ ናቸው የሚለው እንድትዙ ብቻ ነው ኢንሻአላህ ዛሬው ትምህርትን እዚህ ጋር ምንቋጨው ይሆናል وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى
وآله وصحبه ذوي التقى. وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا.